Nayabag na jud karon ang tao, kay magsigi na lang bidyo-bidyo. Bisag asang lugar kamo inter, tanang tao puros nagyud vlogger. Dunay uban ni kaon nagsagpo, ang paluod ilahang giantos. Ug naasay magpaluoy-luoy, magpahilak-hilak aron mo milyon views. Sanaong ikaw magpabaga, ang baba dapat di mo kaka. Dapat ready ka nga makwanggol sa imong pagka content creator. Balag inon kanila o iyabag, ipadayon lang imong pag-vlog. Kinahanglan mo sabay sa uso aron nga mag-viral ang imuhang video. Ang uban mura nagnakatok, way buot nangihi sa Facebook. Si Lula Intaw nagpabadlong, magic sarap, reggae tabon. Lola mo badlungon kaayo, naghimo og video, naghubo, naghukas, nagtibak pa.